enemies. उनको पता है हमारा दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, बिकॉज वो सही पढ़ते हैं. अब हिजबुल्ला जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये एक लेबनानी शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टी है जो इसके 1992 से लेके अभी तक इसके जो सेक्रेटरी जनरल है हसन नसरुल्लाह, जिनको आज कत्ल कर दिया गया है, वो इसको चला रहे थे. हिजबुल्ला जो है इसका एक पैरामिलिट्री विंग भी है जिसे जहाद कौंसिल कहा जाता है. ठीक है जी. और ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला और इसका जो मिलिट्री विंग है, इसको बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ है. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ में फिर से हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप दोस्तों हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से 0% अर्थव्यवस्था से गुजरता हुआ पाकिस्तान अब विलाप करने का समय भी आ गया। और हालांकि विलाप करने भी लगा है, क्योंकि पाकिस्तान अब गहरे सदमे में भी चला गया है। क्योंकि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला का मेन कमांडर था उसको इजराइल ने मार गिराया। दोस्तों, वो काफ़ी दिन से उसकी तलाश में थे और वो हसन नसरुल्लाह नाम है उसका। वो एक अंडरग्राउंड घर के अंदर में छुपा हुआ था, जिसकी लोकेशन इजराइल को मिल गई। और मिलते ही इजराइल ने वहाँ पर ताबड़तोड़ जो रॉकेट छोड़े हैं, उसके बाद में उस विस्फोट के अंदर उसके हिजबुल्ला कमांडर के जो चिथड़े उड़ गए हैं। लेकिन विलाप आपको पाकिस्तानियों के चेहरे पर पूरा दिखाई देगा। और पाकिस्तान तो हमेशा से इजराइल के खिलाफ रहा है। तो दोस्तों, न्यूज़ इसी से रिलेटेड है, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। अपन तक हमारे साथ जुड़ रही है। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। ये जब से पिछले साल से अक्टूबर 7 से ये एक स्ट्रगल चली है, आप देखें कि इसराइल जो है उसको एक एक चीज का पता है. वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है. उनको इस चीज का पता है हिजबुल्ला की लीडरशिप कहाँ छुपी है. हमास आपको पता है गजा में है, हिजबुल्ला लेबनान में है. उनको इस चीज का भी पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है. दे नो एवरीथिंग, दे सी एवरीथिंग. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ, फिर वो कहते तो है ना, दिस इज जस्ट बिकॉज they have invested in science and technology and research. They are asking their children to study mathematics. बहुत अरसे पहले की बात है, मैंने ये कहीं सुना था, पढ़ा था कि जो ज्यूश मदर्स हैं, माएँ हैं, वो अपने बच्चों को जब वो पैदा होने वाले होते हैं तो उनको चाहती हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को जी ये चीज़ माँ खाएगी तो बच्चे को ये लगेगा, तो वो अपने बच्चों को जो उनके पेट में होते हैं उनको इंटेलेक्चुअली इक्विप करने के लिए या उनको जैसे हम जिसे कहते हैं फीड करते हैं, फूड फीड करते हैं, तो थॉट्स भी फीड होती हैं. तो माएँ जो हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ती है, कोई लिटरेचर पढ़ती है, कोई इंग्लिश पढ़ती है, कोई फिजिक्स पढ़ती है. और वो जो माएँ होती हैं जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, तो वो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हैं. अगर वो घर में है तो मैथ की एक्सरसाइजेस करती रहेंगी, अगर उनका मैथ का बैकग्राउंड है. अगर उनका जिस चीज़ का बैकग्राउंड है तो वो एक्सरसाइजेस भी करती रहती हैं, बोलती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, सुनती रहती हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इक्विप हों. दिस इज व्हाट आई हर्ड लॉन्ग अगो. अब क्वेश्चन ये है कि ऑन द कंट्रेरी मुसलमानों में क्या है, बच्चे पैदा करो, बस बच्चे पैदा करो. उनकी तरबियत, उनकी लर्निंग, एकेडमिक्स, वो कोई चीज़ नहीं है. खैर, ये मैं जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि दे इन्वेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन रिसर्च एंड R&D, एंड दे बेटर नो वेयर द एनिमी इज. उनको पता है हमारा दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, बिकॉज वो सही पढ़ते हैं. अब हिजबुल्ला जो है ना, मैं आपको बात बताऊं, ये एक लेबनानी शिया इस्लामिस्ट ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टी है जो इसके 1992 से लेके अभी तक इसके जो सेक्रेटरी जनरल है हसन नसरुल्लाह, जिनको आज कत्ल कर दिया गया है,
وہ اس کو چلا رہے تھے. ہزب اللہ جو ہے اس کا ایک پیراملٹری ونگ بھی ہے جسے جہاد کونسل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو پوری کی پوری آرگنائزیشن ہے حزب اللہ اور اس کا جو ملٹری ونگ ہے اس کو بہت سارے ویسٹرن ممالک نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہوا. اور یہ ابھی آج یہ جو خبر چلی ہے جس میں حسن نصر اللہ کے جو حزب اللہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی ہم حسن نصر اللہ جو ہے وہ مارا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بہت بڑا جھٹکا لگا. ایران کو یہ جھٹکا لگا ہے کہ ایران ہیز لاسٹ ان غزہ ان اے وے کہ وہ آپ دیکھیں وہاں پہ جو حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ تھے وہ ایران میں آئے, ایران کے اندر رہ رہے تھے, ایران کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ایران کے اندر اپنے گھر میں تھے اور ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا. سو اٹ مینس کہ اسرائیل کی ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز میں, ایرانی آرمی کے اندر, ایرانی فوج کے اندر, ایران کے سسٹم کے اندر, ایران کی سوسائٹی کے اندر اتنی پینیٹریشن ہے. دے نو ڈیپ ان سائڈ کے ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے, ان کو اندر پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ ایرانی سوسائٹی جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے. اینڈ وائی اٹ از کمپرومائز؟ بیکاز آف منی, بیکاز آف ریسورسز. ایک موقف یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے وہ جو بربریت کے پہاڑ ڈھائے ہیں. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے اسپین کے وزیر اعظم, اسپینش پرائم منسٹر ان دا یونائٹڈ نیشن سیٹ کہ ہمارے جو ویسٹ ہے, دنیا ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ایک سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم یوکرائن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوٹن از اے ڈکٹیٹر, ہی از اے کلر, ہی از اے مانسٹر, ہی از دس اینڈ دیٹ. بٹ وین اٹ کمز ٹو اسرائیل وہ اسٹے سائلنٹ. وہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. سو ایک ہے کہ ایران کس طرح لڑا ہے اور اس کی پراکسیز کس طرح لڑی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وار کے بعد, یہ جو 7 اکتوبر کے بعد جو شروع ہوئی, ایران ہیز بین بیڈلی ایکسپوزڈ. آن دا کنٹریری اسرائیل جو ہے اس کا گلوبل امیج ٹارنش ہو کر ہے, تباہ ہو کر رہ گیا. اور وہ اس لیے کہ بھائی جس لیول پہ میں یہاں پہ امریکہ میں ہوں, and I have listened to people and I have talked to people even in Europe, in Pakistan, in every country in the world. No sane person is saying کہ جس لیول پہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا, کوئی بھی اس کو جو ہے وہ ویلکم نہیں کہہ رہا. بٹ آن دا کنٹریری جو ایران کا ایک دبدبا رکھ رکھا اور یہ تھا کہ پائیدان پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے اور کیا ہو جانا ہے انہوں نے, وہ سارے کا سارا امیج از گون. بھائی آپ کا سب سے سپریم بندہ جس کے اوپر آپ فلسطین کی یا حماس کی ساری جو ہے وہ کر رہے ہو, وہ آپ کے شہر میں آپ کے ملٹری کمپاؤنڈ میں مارا جاتا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. حسن نصر اللہ بہت قریب تھے ایرانی لیڈرشپ کے, ان کو بھی مار دیا گیا. اب حزب اللہ جو انہوں نے اسٹیبلش کی تھی یہ لبنان کے مولویوں نے اسٹیبلش کی تھی. یہ 1982 میں ایک اسرائیلی انویژن ہوئی تھی لبنان کی. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ, اور سارے کا سارا آپ کو پتہ ہے یہ جو آیت اللہ خمینی تھے وہ سارے کا سارا اپنا جو ایرانی ریولوشن ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے مسلم دنیا میں. اینڈ لیبنان بھی وہیں پہ تھا. سو لیبنان کے جس طرح امریکہ کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بچے پوری دنیا میں جا کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے سوسائٹیز کو اپلفٹ کرتے ہیں, ان اے سیم فیشن ایران کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے بچے پوری دنیا میں جا کے کیا کرتے ہیں, وہ اسلامک اسکالرشپ جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. سو یہ ہے فرق. وہ اسلامک وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی R&D وہ ان کا پرابلم نہیں ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم اسلام اور مذہب اور شیعہ اور ان چیزوں کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان کا کیا پرابلم ہے, یہ جو ویسٹرن بورڈ ہے, امریکنز ہیں, یہ آئیڈیاز, سائنس, ٹیک, انفارمیشن ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سیمی کنڈکٹرز, یعنی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسلامک ورلڈ کس کے اوپر کام کر رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ مولوی پیدا کرنے پہ کام کر رہی ہے. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے یہ جو حماس کا اگر آپ دیکھیں تو خمینی صاحب جو تھے
उन्होंने पूरे आलम इस्लाम के अंदर मौलवियों का एक नेटवर्क डाला था, ठीक है जी। और उसमें उन्होंने लेबनान में भी डाला। उस वक़्त फिर ये हिज़्बुल्लाह जो है बनी। और 15 एक जिसे वो कहते हैं ना, कहा जाता है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, आईआरजीसी, उन्होंने बेसिकली इसको बनाया और लेबनान का एक शिया ग्रुप बनाया। और इनका फिर एक मैनिफेस्टो भी बना, सारा कुछ हुआ। खैर एनीहाउ, ठीक है जी। हिज़्बुल्लाह के बारे में कहा जाता है ये स्टेट विद इन स्टेट है। और ये जो कर रही है, जैसे कर रही है, वो हमने देख ली। अभी कल फॉर एग्जांपल मैं सुन रहा था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूएन में आए। वो कह रहे थे मैंने आना नहीं था, लेकिन मेरा मुल्क जंग में है, हालत जंग में, आई कुडंट ट्रैवल, बट मैंने देखा कि इस पोडियम पे खड़े होकर दुनिया मेरे मुल्क के खिलाफ बोल रही है, तो मुझे आना पड़ा। तो देखा जी। दोस्तों आपने कि हमला हुआ है लेबनान पर और आतंकवादी को मारा गया है इसराइल के द्वारा, लेकिन चीख निकल रही है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का एक चहेता आतंकवादी और भी मारा गया। अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से हर एक आतंकवादी की सपोर्ट की है। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा से इंडिया से भी गए हुए कितने आतंकवादियों को पनाह दे करके उनको हमेशा ही छुपा कर रखा है। हालांकि पाकिस्तान ने तो लादेन तक को भी छुपा कर रखा था, और अब पाकिस्तान ये चाह रहा था कि इसराइल के साथ भी वो कुछ किसी प्रकार का बदला ले, लेकिन इस लायक है नहीं पाकिस्तान। लेकिन वो सपोर्ट करता था लेबनान की, लेकिन अब लेबनान को इसराइल के हत्थे चढ़ गया और गलती हत्थे चढ़ गया, क्योंकि इसराइल अब लेबनान को छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि लेबनान ने इसराइल ने ये भी पहले से उनको वार्न कर दिया था कि वहाँ की जनता के साथ में इसराइल का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन आतंकवादियों का इसराइल सफाया करके ही छोड़ेगा। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।